عليكم ورحمة الله وبركاته. في جهة زيادة شرف النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الضالين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح لنا في العلم فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وارزقنا يا ربنا علما يرث خشيتك ويقربنا إليك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زال حديث موصولا بقراءة وشرح هذا الكتاب الموصول بمكاشفة القلوب المنسوب إلى سيدنا حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في آخر اللقاء توقفنا عند الباب 28 في بيان ذكر الموت. قال رحمه الله تعالى: الباب 28 في بيان ذكر الموت. فإن قيل ما مناسبة هذا الباب الذي قبله؟ باب sebelumnya apa? باب 27 bah? السابع والعشرون في ملازمة الطاعة وترك الحرام. Kalau ditanya فإن قيل ما مناسبة هذا الباب الذي نحن بسدي bab yang ke-8 tentang zikrul maut dengan bab yang ke-27 tentang mulazamatu ta'ati wa tarkil haram, apa kira-kira munasabahnya? Ma wajhu munasabati hadzal bab alladhi qabla? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Qult والله أعلم. لعل مناسبة ذلك أنه لما تكلم في الباب السابق حول ماذا أو عن ملازمة الطاعة وترك الحرام أتباعه بذكر هذا الباب وهو عن بيان ماذا؟ ذكر الموت. لماذا؟ لأن ذكر الموت يعين المرء على ملازمة الطاعة ويبعثه على إدامتها. Orang kalau ingat mati itu nanti dia lebih banyak taatnya insyaallah ketimbang maksiat. Kama sayati insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru min dhikri hadhimil ladzati. Qalu fi syurah al-hadis أو في شروح الحديث، قالوا في شروح الحديث هاذم itu بالذال المعجمة وبالدال المهملة. حديثnya apa؟ ذكري هاذم. هنا ضبطوها بالذال المعجمة. هاذم pakai dhal. Tapi ada juga dabat mengatakan biddalil muhmalah hadim gitu. Wa kilahuma sahih, kitin lughatani sahihani atau sahihatani. Kalau bidzalil mu'jamah kama warad min dzikri hadhimil ladat, maknanya apa? Katanya hadhim bidzalil mu'jamah minal hadmi, ma'khudhun minal hadmi bima'na al-qat'i. Itu kalau hadhim al-ladzat. Wabil muhmalah ay biddalil muhmalah, kalau pakai dal berarti akthiru min dzikri hadimi. Maknanya apa? Wabil muhmalah ay biddalil muhmalah ma'nahu hadmul bina idza naqadtahu. Itu keterangan dari kitab At-Tanwir Syarah Jami' Saghir. Itu. Waqala al-Munawi fi Syarh al-Jami' Saghir. Imam Munawi punya kitab tentang apa? Syarah Jami' Saghir, namanya apa? Faidul apa? Faidul Qadir. Nah. Faidul Qadir. Imam al-Munawi kitab syarhan lil Jami' Saghir samahu Faidul Qadir. Wa qala fihi بالذال المعجمة itu معناه القاطع. هاذم أي القاطع sama itu. وبالدال المهملة معناه مزيل الشيء من أصله. Itu bedanya. Kalau dalam Faidul Qadir Imam Nawawi mengatakan bil muhmala hadim, maknanya apa? Muzilu syai'i min aslihi. Udhkuru atau hadis lain fi riwayat akthir huna akthiru. Kalau enggak salah ada udhkuru juga. Hadim atau hadhim al-ladzat. Qala ma'nahu
Di kitab situ apa? Mana apa di situ? Venus apa? Hah? Hah? Non apa tak itu? Hah? Non? Apa di situ? Tak. Apa ya? Ada yang lain punya nos apa di situ, Mas? Hah? Non. Tahusu kalau nggak salah ya. Allah alam. Indi tak, lakin ghair zahir di tempat saya nuskha allati indi ghair bayyinah. Tahusu bi dzikrihi al-ladzat. Hatta yanqati'a rukunukum ila rukun ma'nahu al-mailu fatuqbilu 'ala Allah ta'ala tuh. Jadi saya sebutkan munasabah korelasi bab ini dengan sebelumnya. Orang kalau ingat mati dia diharapkan apa? Lebih bisa untuk apa? Selalu memperbanyak taat, lebih bisa meninggalkan maksiat itu. Nah, kata beliau itu taghussu bi dzikrihi ladzat hatta yanqati'a rukunukum ilaiha. Ila ladzat itu maladzat dunia mana? Jadi kalau orang itu selalu ingat mati, dia nggak akan mudah terbuai oleh apa? Gemerlapnya dunia. Fatuqbiluna, kalau orang yang kata arukunuhu ila dunia, bagaimana selanjutnya? Qala fatuqbilu 'ala Allah taala. Itu lebih senang beribadah. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu ibnu adam ma akaltum minha saminan ya. Syekh Al-Amir dalam At-Tanwir mengatakan tentang syarah hadis ini ma ya'lamu banu adam itu ay ya'lamu atau ta'lam berarti kalau bahima min annahu la budda min hululihi wa nuzulihi. Jadi kalau binatang itu tahu ya, hakikatnya kematian, bahwasanya itu la mahalata atin al-mautu itu ya nanti apa tidak akan kita jumpai lantajida bahimatan saminatan. Kenapa? Ya nanti limadha li'anna al-bahimata law 'alimat bi anna al-mauta atin itu la mahala itu kama ya'lamuhu banu adam wa yaqanahu itu nanti apa? Dzikruha tadhakkuruha al-maut itu yudhibu syahmaha wa yunhiluha. Hamul maut itu katanya. Jadi dia kalau ingat mati itu ingatnya mati dia akan membuat dia apa? Membuat dia kurus. Kenapa? Enggak doyan makan. Ini gemuk-gemuk disindir ya. Jadi kata beliau jadi itu berarti caranya apa? At-tariqatul muthla li naqsil wazn itu apa? Zikrul maut ya. Itu. Ya, jadi orang kalau mau kurus sebenarnya enggak usah diet. Tinggal apa? Tinggal ingat mati terus ya. Iya. Dalam lau ya'lamul au ta'lamul bahaimu apa? Hadisnya apa? Minal mauti ma ya'lamu ibnu adam. Ma akaltum minha saminan. Nah itu katanya itu tadi li'annahu yunhiluha hammul mauti kata Imam Amir dulu. ما أكل لأنه ما أكلت منها سمنا لأنه ينحلها هم الموت ويذهب شحمها. Jadi ingat mati itu membuat bahima itu la tarda an ta'kul wala an tashrab. La bahima عندما امتنعت عن الطعام والشراب أصبح نحيلا هزيلا. Gitu. Nahila hazilah itu enggak ada dagingnya itu. Jadi kalau mau diet itu enggak usah apa? Enggak usah seperti diet yang dimaksud di era modern. Tinggal ingat mati. Tetapi nanti ada keterangan. Az-zikrul murad itu huna itu zikir yang seperti apa? Hal huwa az-zikrul lisani am zikrul qalbi alladhi nanti saya. Nah, fi Faidil Qadir wa fi ghairihi min syuruhil hadis dzakaru qissatan. Jadi aslinya hadis itu adalah kisahnya. Kenapa Rasulullah bersabda apa? Lau ta'lamul bahimatu dan seterusnya itu. Jadi kisahnya Rasulullah suatu ketika itu fi safarin gitu ya. Marra bi dhabyah. Dhabyah itu apa bahasa kita? Biawa ya. Dhabyah itu biawa ya. Ya sejenis itulah ya, marbutah gitu. Fi khiba'i fi khaimah.
Jadi di dhabiahnya itu di apa? Ketangkap dalam perburuan, kemudian diikat gitu. Marbutatin fi khiba'i fi khaymah. Habis itu marra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu au faqalat lahu hulni. Ini dia diikat, dia minta ke Rasulullah untuk dilepasin. Qala saidu qaumin, Rasulullah nggak mau. Karena punya orang gitu kan. Fa akhadha fa halafa. Jadi dhabnya itu halafat an yahullaha Rasulullah gitu. Fahallaha. Tetapi sebelum ngambil sumpah itu, dhabihnya itu, dia kitanya mengatakan Rasulullah lepaskan saya gitu. Hulni hatta urdi' bahasanya saya lupa. Jadi dia punya anak kecil, punya bayi, jadi minta dilepasin supaya dia bisa apa? Nyusuin anaknya. Nanti saya balik lagi Rasulullah gitu. Itu nanti ada keterangannya itu bagus. Jadi itu binatang aja itu tepat apa? Menepati janji. Kalau Bani Adam nggak menepati janji itu berarti kalah sama dhabiah gitu ya. Jadi hatta urdi' saya lupa itu ya. Maksudnya radi'ah. Habis itu Rasulullah masih gak mau. Habis itu tadilah terjadi apa? Dia bersumpah halafat an ta'ud gitu. Habis itu dilepasin. Fahallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famakatha ghaira ba'idin fa idza biha. Atat ya. Jadi gak lama Rasulullah masih di majelisnya, itu dhabihannya udah datang lagi. Ya, datang lagi, kemudian memang sudah kelihatan itu darwa, itu kelihatan apa? Sudah agak kurang isinya. Kelihatan kalau dia memang habis nyusui gitu ya. Itu. Jadi apa? Tadi apa? Berarti dhabihannya berjanji kalau dilepasin balik lagi. Balik beneran ya. Nah, kalau kita ibaratnya itu ditangkap orang itu diikat gitu ya. Habis itu janji saya kalau dilepasi saya punya utang gitu, gitu. Saya harus bayar utang. Nanti kalau saya sudah bayar saya balik lagi. Kira-kira kalau udah dilepasin balik nggak? Hah? Enggak ya, semuanya sepakat bilang enggak. Katanya lah out katanya. Itu berarti azab yaitu khairun min bani Adam, itu min katsirin min bani Adam. Kemudian setelah balik itu ya, ataha sahibuha, yang nangkap dia itu datang gitu. Fastauhabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wahabaha iyah itu. Maksudnya istauhaba, maksudnya diminta Rasul bukan untuk dimakan, tapi untuk hatta yursilah yutliqaha. Habis itu dikasih ke Rasulullah, dilepas. Itu apa? Asli hadisnya ini. Kenapa Rasulullah bilang setelah kejadian itu kala apa? Rasulullah lau ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu banu Adam ma akaltum minha saminan. Nah, tetapi kan al haqiqatu ghairul ladzi qara'na ya kan. Tapi kenapa? Ya karena wajadna al katsira minal bahaimi saminat. Ya kan? Buktinya itu kalau fi Idul Adha qara'na katsiran min al-akhbar tadhkur انه الرئيس الفلاني اشترى بقرة berapa wazannya, korbannya presiden berapa, 1 kuintal berapa, aksar min tin wahid ya, itu bakara wahid waznuha aksar min tin, itu berarti kan saminat, harganya mahal. Nah, berarti kan bahimah itu apa? La ta'lamu ma ya'lamuhu banu adam min annal mauta haqqun kan gitu. Makanya jadi masih banyak makan gemuk gitu ya. Nah, berarti apa? Adamu tadzakkuriha atau adamu dzikriha atau adam ma'rifatiha al-maut itu rahmah enggak? Nah, bahimah itu ketika hina la ta'lam bi anna al-maut haqqun, itu rahmah. Rahmah untuk siapa kira-kira? Rahmah liman? Hah? Rahmah liman? Lil bahimati dzatiha am li bani Adam? Hah? Bani Adam ya itu. Itu ya. Itu rahman adamu ma'rifatil bahimati bi haqiqatil maut bi annahu haqqun atin, itu rahman rahma li bani Adam min darajati awla qabla an takuna rahmatan lil bahimati dzatiha. Ya itu. Ya kalau ingat nanti enggak ada bahimah saminat. Itu repot. Itu enggak bisa nyate kalau itu ada. Nah itu.
هذا الحديث الثاني حديث سيدة عائشة bukan ya. وقال itu لو تعلم هذا الحديث بحثته فلم أجد إلا في تذكرة. Jadi ذكره siapa الإمام القرطبي في التذكرة. الإمام القرطبي ألف كتابا سماه apa? Sebab التذكرة. Apa nama judul lengkapnya apa? Hah? التذكرة في أخبار الموتى والآخرة. matbu' itu ya, enggak punya kitabnya. Antum zuhad lagi, zuhad fi iqtina'il kutub ya. Ya kalau punya uang itu lebih suka dipakai jajan ya daripada buat beli kitab tadhkirah itu. La ahad عنده هذا الكتاب. أنا عندي والحمد لله. itu اشتريته منذ سنوات طويلة. تذكرة في أخبار الموتى والآخرة. Punya Imam Qurtubi yang punya Al-Jami' itu. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال نعم من يذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة. وإنما itu berarti هو ذكر جملة من الأحاديث النبوية الشريفة untuk apa itu? Untuk menjelaskan betapa fadilahnya zikrul maut itu apa? عظيمة كبيرة. قال وإنما سبب هذه الفضيلة كلها أن ذكر الموت يوجب التجافي عن دار الغرور. التجافي apa معناها apa? تباعد. ذكرك الموت يبعدك عن الغرور بالدنيا أو عن دار الغرور وهي الدنيا ويتقاضى الاستعداد للآخرة. التقادم يعني apa? معناها banyak المراد di sini apa? مطالبة. ذكرك الموت apa? يطالبك بالاستعداد ليوم الآخرة. والغفلة عن الموت عن ذكر الموت تدعو إلى الانهماك في شهوات الدنيا. الانهماك ماذا؟ التمادي في الشيء. itu mana apa? الانهماك ya, التمادي في الشيء واللجاج فيه. apa? التمادي في الشيء itu apa? الانهماك itu apa? Orang kalau ibaratnya orang nyelam itu terlalu semangat sampai ke dalam itu apa? Itu ilhimak. Al-musrif lah bahasa lainnya apa? Al-israf. Al-inhimak fi syai'i wal lijaju fihi itu. Itu maknanya apa? Al-inhimak. Itu. Nah, kata beliau sababu hadhil fadil dzikrul maut itu. Sekarang kalau ditanya mal muradu bi dzikril mautil warid fi hadhihi al-ahadits syarifah. Jawabannya kalau asal dari At-Tanwir saya ambil tadi itu. Wal muradu bidzikri huna adz-dzikrul qalbi alladzi lahu atharuhu. Itu. Jadi yang dimaksud dalam hadis apa? Dzikrul maut itu adz-dzikrul qalbi alladzi apa namanya? Lahu athar. Alladzi yajlibul athara li dzakirihi gitu. Bukan apa? La dzikrul lisani al-khali 'anil i'tibar. Itu yang dimaksud dengan az-zikr apa? Az-zikrul qalbi yang betul-betul membawa dampak apa? Positif orang itu sehingga apa? Enggak tertipu oleh gemerlapnya dunia. Nah, itu. Imam Tibi Syarafuddin itu Al-Faqih Syafi'i itu yang punya apa? Alladzi kataba hasyatan 'alal kasyaf itu. Namanya apa? Imam Tibi punya hasyiah untuk Al-Kasyaf namanya apa? Futuhul Ghaib fil Kashfi an Qina'ir Raib itu namanya. Begitu itu a'zam hasyiah 'ala Al-Kasyaf hatta qila bi annahu la yanbaghi an yaqra' Al-Kasyaf la yanbaghi an yaqra' Al-Kasyaf illa biha. Hasyiah Tibi. Hasyiahnya Kasyaf banyak ya, tapi salah satu yang dia paling bagus itu hasyiahnya Imam At-Tibi. Beliau punya kitab namanya Syarhul Mishkat, saya lupa namanya asli itu. Qala kenapa zikrul maut begitu penting? Katanya li'anna man dzakara anna 'idhamahu satasiru baliyatan wa a'dha'uhu mutamazziqatan hana 'alaihi ma fatahu. Itu jadi kata beliau apa? Yujibu tajafi 'an daril ghurur itu. Nah, Imam Tibi mengatakan li'anna man dzakara anna 'idhamahu satasiru baliyatan. Orang itu عندما مات بعد أن تحللت جثته بقيت العظام itu بعد كم سنة nanti tulangnya itu kan ikut apa? Rapuh dan hilang kan? Kecuali apa? Apa? Yang masih sisa apa? Ajbud dzanab yang masih sisa itu tulang ekor kata orang Jawa, kiai-kiai Jawa menerjemahkan apa? Ajbud apa?
tulang ekor itu bahasa Indonesia ya. Enggak tahu ya. Itu ajbud dzanab yang baqi. Nah, itu ada di kitab-kitab akidah ya. Nah, itu kira-kira naftari mungkin ba'da 50 sana itu idhamahu balia itu di makanya siapa itu alladhi yunkirul ba'tha wan nusyur itu siapa? Kufaru Quraisy itu. Ketika nanya Rasulullah, kita nanti dibangkitkan setelah kematian ba'daan dia bawa itulah Aidham kemudian diremas gitu hancur dari debu ditiup gitu. Naam wa yahsyuru wa yudkhilukan nar gitu. Itu. Ya, anna 'idhamahu satasiru baliyatan wa a'dha'uhu mutamazziqa. Tahallalat orang kalau ingat itu hana alaihi ma fatwa min ad-dunya qala ma fatahu min al-ladzatil ajilah wa ahammahu ma yajibu alaihi min talabil ajilah. Jadi orang kalau ingat nanti kita akan meninggal, kalau sudah meninggal itu nanti badan kita hancur ya, tahallalat ya, jussa itu kemudian bagian al-'idham itu balia orang itu katanya kata Imam Tibi, ya, kalau orang bisa selalu ingat itu katanya hana alaihi ma fatahu minal ladzatil ajilah. Ya. Nah, itu. Ya tetangganya beli mobil bagus, dia nggak bisa ya, nggak apa-apa. Ya, itu mobil nggak dibawa apa? Nggak dibawa apa? Nggak dibawa mati gitu ya. Itu loh maksudnya ya. Itu. Wa ahammahu yakunu ahammuhu apa? Ma yajibu alaihi fi'luhu min talabil ajr, talabil akhirah. Itu Imam At-Tibi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tuhfatul mu'mini al-maut. Wa inna ma qala hadza li anna ad-dunya sijnul mu'min. Dunia apa sijnu? Dan ada hadisnya itu. Dunia apa sijnul mu'min apa? Wa jannatu apa? Wa jannatu apa? Wa jannatu apa? Jannatul kafir. Ada orang tanya itu ketika ke siapa? Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu. Yahudi, rajul Yahudi, sadafa fi taqala. Kata Nabi Anda, dunia apa? Sijnu al-mu'min wa jannatul kafir ama tara ma ana fi. Saya orang enggak muslim saya, tapi saya fakir miskin, siabi balia dan seterusnya. Kata beliau ada maksudnya itu apa? Sijnul mu'min bin nisbati atau bil muqarnati lima a'addahu Allah taala min an-ni'ami fi daril akhirah. Kemudian apa? Bin nisbati lil kafir itu apa? Jannah, na'am, anta al-an fil jannah. Bil muqaranati atau bil muqaranati bima a'addahu Allah laka fi fil akhirati min al-'adzabil alim. Nah itu ka'annaka antal anfi fil jannah. Nah kita orang mukminin yang melarat-melarat itu ya. Itu fi apa? Fi sijun. Nah tapi nanti nikmatnya itu. Idz la yazalu fiha fi 'ana'in min muqasati nafsihi. Itu ada kita tuhfah. Tuhfah itu apa tuhfah? Ma athafta bihi 'ala ar-rajuli min khairin wa lutfin. Ma a'taitahu. Jadi at-tuhfah itu aslinya apa? Ma a'taitahu lir-rajuli min khairin wa lutfin. Itu apa? At-tuhfah. Nah, tetapi di era modern at-tuhfah itu banyak dipakai di istilah apa? Itu kila apa? Kila laka hadza al-bina apa namanya tuhfah gitu. Yang suka ada yang dari ini Sarkop, ada yang suka ziarah-ziarah tuh, ada Azami itu. عندما تأتي القرافة itu أو قرافة الإمام الشافعي itu زمان قبل أن حصل ما حصل في المقابر المحيطة بالإمام الشافعي itu ada makabir apa namanya makabir dzati taras mutamayyiz katanya atau tuhfah gitu ya. Makabir min ayyamil mamlakah gitu ya, min ayyamil malakiyah itu makamnya itu bagus, ada zakhrafahnya, ada syahidnya, turbahnya itu namanya apa katanya? Bawahnya tuhfah. Atau andama tazab misalnya ila apa itu? Qasr yang di sini apa? Qasr al-Abidin ya. Andama tazab ila Qasr al-Abidin. Dakhaltum Qasr al-Abidin? Itu ada yang satu di belakang. Nah, dakhaltul Qasr. Coba itu, izhabu ila iqta'u tazkara, izhabu syufu fiha. Itu katanya tuhfah, itu handasiyah mi'mariyah, itu ajibah katanya, itu Qasr Abidin. Itu namanya apa? Tuhfah berarti apa? Bangunan yang apa namanya? Bahasa kita bangunan yang apa? Yang indah, yang
punya standar seni yang tinggi ya. Itu tuhfah kalau zaman modern. Itu tuhfah. Itu tuhfah. Idz la yazalu fiha fi ana'in min muqasati nafsihi. Muqasat min qasa mana ya Pak? Qasa asyada'id mana ya Pak? Kabada. Apa namanya? Wa'alaja shiddatahu. Kabada wa'alaja shiddatahu. Berarti apa? Qasa syada'id berarti apa? Dia bersabar melawan apa? Kerasnya kehidupan kalau bahasa kita itu ya. Min muqasat, tapi di sini apa? Min muqasat, di hawaka wa nafsuka daiman tad'uka ilal ma'sa ila taraf dan seterusnya itu. Perlu diperangi itu maknanya apa? Min muqasati nafsihi wa riyadati syahawatihi wa mudafa'ati syaitanihi. Fal mautu itlaqun lahu min hadzal adzabi wal itlaqu qala wal itlaqu apa? Tuhfatun fi haqqihi. Makanya Rasulullah bilang apa? Tuhfatul mu'minil al-mautu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akhir hadis dzakarna insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mautu kaffaratun likulli muslimin. Qala wa arada bi hadzal muslimi haqqan, yani al-muslim al-haq, al-mu'min sidqan, ay al-mu'min as-sadiq, al-muslim al-haq wal mu'min as-sadiq. Alladhi salima, siapa itu al-mu'min as-sadiq? Qala alladhi salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi la yu'dhi ahadan la qawlan wala fi'lan. Itu wa yatahaqqaqu fihi akhlaqul mu'minin. Apa salah satu akhlaqul mu'minin? Itu ma dzukira itu ba'daha fi awakhir suratul furqan itu apa? Itu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna ila akhirih. Itu termasuknya ba'di akhlaqil mu'minin itu. Qala walam yatadannas minal ma'asi. Kalau maksiat langsung taubat. Kata beliau illa bil lamam was-saghair. Al-lamam diterjemahkan oleh muhakkik kata apa? Saghairudz dzunub katanya. Ya, saghairudz dzunub itu lamam. Tetapi ada yang mengatakan wa yuqalu al-lamam itu apa? Muqarabatul ma'siyati dunal muwaqa'ah katanya. Dia ada maksiat nih, dia deket-deket sampai pintu gerbangnya agak jadi masuk. Itu apa? Al-lamam ya katanya. Jadi lakin al-masyhur al-lamam apa? Saghairudz dzunub. Lakin wa yuqalu aidan apa? Muqarabatudz dzunub duna mawaqa'atiha. Jadi enggak sampai dikerjakan. Itu apa? Al-lamam was-saghair kita. Makanya beliau kata itu was-saghair kan berarti apa? Ra'a hunaka apa? Farqan baina apa? Baina al-lamam was-saghair itu. Illa bil-lamami was-saghair. Kalau mengikuti apa pendapat yang katanya al-waw apa? Yaqtadi apa? Mughayyarah katanya. Iya. Katanya Allah yaqtadil mughayyarah itu. Wow. Atifah itu. Qala fal mautu yutahhiruhu minha ay minad danas tu. Ya, minal lamam. Karena enggak maksiat lagi kan? Emang orang mati bisa maksiat lagi? Enggak ada ya. Wa yukaffiruha ba'da ijtinabihil kaba'ir wa iqamatuhul fara'id. Qala Ata al-Khurasani rahimahullah, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlisin qad ista'la fihi ad-dhahik. Yani yatgha fi hadzal majlis ad-dhahik. Lebih banyak kelihatan apa? Ketawa-ketawa ya maknanya ista'la fihi ad-dhahik faqala shubu majlisakum bi dzikri mukaddiril ladzati. Qalu wa ma mukaddirul ladzat? Qala al-mautu. Itu. Shubu maknanya itu udah ada itu di bawah itu. Ikhlitu ya, wamsiju itu. Makanya apa? Ada syaibah. Syaibah apa berarti apa? Syaubu itu. Hadhil ma' as-safiyah itu lam tashubuhu syaibah berarti apa? Belum terkontaminasi oleh apa? Apapun itu namanya itu apa? Syaibah. Wa ila huna wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam insyaallah ila liqa'in akhar fi qalihi wa qala Anas radhiyallahu anhu. الفاتحة بنية قضاء الحاجات وتيسير بنية قضاء الحاجات وتيسير المرادات ولكل سل ومأمول وأن الله سبحانه وتعالى فضله ومنه وكرمه وإحسانه فضل هذه السورة الكريمة يجزي عنا سيد هاشم صلى المحضار خير الجزاء أن الله سبحانه وتعالى يوفقه لما يحب ويرضى في جميع أموره وشؤونه وأن الله سبحانه وتعالى يبارك له في حياته وفي عمره ويمده في عمره مع خير صحة وعافية وأن الله سبحانه وتعالى يعوده خيرا وينفقه في خدمة طلبة العلم وأن الله سبحانه وتعالى يجعل في آله وذريته على عاملين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والفاتحة لسادتنا المشايخ الأحياء منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في حياتهم وأن يمدهم في عمرهم وأن يمدهم في عمرهم مع خير صحة في العافية، والمنتقلين منهم إلى الله نسأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن يحسن إليهم وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفاتحة لنا خاصة ولعامة طلبة العلم بالأزهر الشريف، نسأل الله سبحانه وتعالى بفضل منه وفضل هذه السورة الكريمة وحكم من سدته لديه سبحانه أن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم التوفيق والنجاة والفلاح في الامتحان والدراسة بهذا العام في سائر الأعوام، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظ أهلينا وشملات وشفاقة قلوبنا في الله الجميل أينما كنا وحيثما كنا، أينما كان وحيثما كان، وكما يحفظ به عباده الصالحين من كل سوء ونكر ومن شر خلق الله، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع الذي يقربنا إليه سبحانه، وأن الله سبحانه وتعالى يردنا إلى أهلنا وديارنا بعد تخرجنا سالمين غانمين معافين فقير ميسرين للخيرات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة لعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ بلادنا إندونيسيا ومصر خاصة وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين ونكر الماكرين، وأن الله سبحانه وتعالى يوفق حكامنا وحكام المسلمين لما يحب ويرضى لأن فيه الصلاح والعباد والبلاد، وأن الله يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينكم على الحق وتدلكم عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا وعنكم الغلاء والباء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله سبحانه وتعالى يرحم موتانا وموتى المسلمين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغنام لوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهنا إلى الله متوسلين بسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وأفعالنا فيه محمودا، وأن يكتب أعمالنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود غافرة، وعلى باب عزته تحاضر الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك لشرف مقامه العظيم أن نلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أضوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء
جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.